अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवलीत आणि निवडून आलात. 2017 साली तुम्ही पुन्हा अपक्ष म्हणून निवडून आलात. लोकांनी तुम्हाला बहुमताने निवडून दिलं. 2022 साली असं काय घडलं की तुम्ही बीजेपीचं तिकीट मिळून आता त्या तिकिटावरती हे निवडणूक लढवत आहे? 2012 आम्ही अपक्ष म्हणून गेले लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे. 5 वर्सां ऑपोजिशनाचे कामूय केले, कामूय सरकारी काम शिकले, असेंब्ली आनी असेंब्लीचे भायरूय उलोवपाची संदी मेळ्ळी आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या आशिर्वादान आमकां लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट काम आमकां स्टार्ट करूंक मेळ्ळी. पर्वरी मतदारसंघ हो आल्दोनाचो डिलिमिटेशन जातकर एक भाग, आल्दोना मतदारसंघ हो 2 भाग जाले, आल्दोना आनी पर्वरी मतदारसंघ. आनी ताज्या खातीर पर्वरी खातीर जे गरजेच्यो गजाली आशिल्ल्यो, सेक्रेटरिएट पर्वरी आशिल्ली आनी बाकीच्यो गजाल्यो गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सीस, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस येवंक लागल्यो. तितले जितले रहिवासी वाडटात, ऑफिसीस वाडटात, तितलो सपोर्ट सिस्टमूच जाय पडटा वेन यू कॉल इट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आनी तेन्ना तें करपाक जाय जाल्यार 2012 ते 17 साली मॅक्झिमम आमी बेजीक एम्युनिटीजचेर भर दिलो. 2017 परत आमच्या लोकांनी सांगलें अपक्ष म्हणून फुडें या म्हणून. परत आमी तांच्या आशिर्वादान आनी तांच्या तेक्यान भरघोस मतांनी निवडूनय आयले. त्या टायमार काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचो काय बीजेपीक सपोर्ट करपाचो जेन्ना प्रश्न आयलो, एक सायडीक आशिल्ली काँग्रेसची अस्थिरता, स्टेबिलिटी वॉज नॉट देर, इनफायट्स वर हॅपनिंग एंड यू कूड सी दॅट दे वर नॉट सिरियस अबाउट फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट. तें आज दिश्टी पडटा, आज तांचेच लोक उलयता. त्या टायमार आमकां एकूच दिसलें की मनोहर पर्रीकाराक घेवन समज स्टेबल सरकार तयार करपाक मेळटा जाल्यार वी शूड वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी फॉर 5 years. And that is how we came as coalition partners. After talking to my people, we decided that we'll support the BJP government, which we had fought. आमी त्याच सरकारा कडेन झगडिल्ले आशिल्ले इलेक्शना खातीर. बाब मनोहर पर्रीकर, बीजेपी सरकार. आनी तेन्ना पर्सनल इशू काय पॉलिटिकल इशू हे पळयलें जाल्यार वी हॅड टू टेक पॉलिटिकली अ प्रॉपर डिसिजन इन द इंट्रस्ट ऑफ पर्वरीम एंड गोवा. 2022 जी संदी आशिल्ली एज अ MLA बॅक, I have been very vocal about issues where the government has failed miserably. It might be issues of corruption, environment, गोयचे इशू, गोयच्या अस्तित्वाचे इशू. आनी हे असेंब्लीच्या माध्यमान जे हाडून नाल्यार बायलांचें हे म्हजें कर्तव्य आमदाराचें आनी तें गोयचें अस्तित्व राखपा जाय, ताच्या खातीरूच फुडें जे वचपा जाय विशय ते घेतले. पर्वरीचें डेव्हलपमेंट आमकां खंय नाल्यार खंय त्रास जावंक लागले. उदकाचो विशय जावं, फायर स्टेशन जावं, सिवरेजचो प्रोजेक्ट जावं, अंडरग्रावंड केबलिंग सेकंड फेज जावं, हे प्रोजेक्ट्स आमी ऑलरेडी इनिशिएट जे केल्ले म्हजे वेळार माय टेन्युअर एज अ मिनिस्टर वेर ऑल स्टॉल्ड. उदकाची समस्या लोकां कडेन, बाकीचे विशय समज पळयतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट इट रिचीज द पीपल. नाव वेन वी लूक एट 2022 एक व्हेरी क्लियर दिसता की ऑपोजिशन एट द सेंटर इज डेसिमेटेड. नरेंद्र मोदीजीचे गव्हर्नन्स थंय पळयलें जाल्यार नेक्स्ट 10 वर्सां तरी तो आसा हे क्लियर दिश्टी पडटा. बीजेपी सरकार सेंटराक, बीजेपी सरकार सेंटराक आनी बीजेपी सरकार स्टेटाक समज पळयलें जाल्यार दॅट इज द इक्वेशन वीच कॅन हेल्प द स्टेट एट लार्ज. गोंया समज पळयलें आमकां 2 ऑप्शन आशिल्ले, एक अपक्ष म्हणून वचपाचें नाल्यार दुसरें पार्टीन वचपाचो. काँग्रेस वॉज डुईंग ऑन अ सुसायड मोशन वे दे वर नॉट एबल टू बिल्ड अप द पार्टी. सिंगल मॅन ऑर्गनायझेशन जावन पडलां. अध्यक्ष कितें डिसायड करता ताज्या प्रमाणेच पार्टी चलता आनी पार्टी आज त्या खातीर खुबशे इट इज बिकम डॉमिनेटेड वीथ फ्यू इंडिविज्युअल्स ट्रायंग टू बिकम किंग मेकर्स इन अ पार्टी. पार्टी तशी चलूंक शकना. इंडिविज्युअल्स नीड टू बी देर अँड पार्टी इज बिफोर द इंडिविज्युअल्स. आज 2022 हे सगळे विचार करून सरपंच, पंचायत, बाकीचे सगळे वांगडी बरोबर घेवन आमचे ज्येश्ठ नागरीक घेवन जवळ जवळ 200 लोकांक घेवन 2 ते 3 दीस आमी हे बैठक करून डिसायड केलें की अपक्ष गेलो जाल्यार फुडें पॉलिटिकल कशें जाता. जिखतलेच बट हाऊ डू वी टेक आवर विजन अहेड. आनी पार्टी जॉयन जालो जाल्यार वॉट इज द थिंग्स. सो वी हॅव टेकन अ डिसिजन टुडे टू मूव अहेड वीथ BJP, नोईंग दॅट वी नीड टू डिलिव्हर ऑन द इश्यूज जे आमी घेतले, जे आमीच स्वता घेतल्या आनी जे सिस्टमान फ्लॉ सांगल्या. जेन्ना सेंटर BJP उलयता आमच्या कडेन आनी स्टेटूय उलयता, दे नो दॅट दे नीड सर्टन इम्प्रुवमेंट्स टू बी डन. आय थिंक वी नीड टू हॅव अ रोल टू बी प्लेड आनी तो रोल आमी खेळूंक सोदता. समज फाल्यां संदी मेळ्ळी जाल्यार टू बी अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट एंड एन्श्युअर ते जे विशय घेतल्या ताजेर तोडगो काडून गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी पर्वरीचें डेव्हलपमेंट जावं, पर्वरीचे स्वताच्या लोकांचे विशय जावं, हाजेर फुडलें सोल्युशन काडटले जाल्यार वी नीड स्टेबिलिटी. And I think BJP can give the stability in the year 2022. मिनिमम 22 म्हणटा आमी, एखादी चडूय जावंक शकता. 2019 ते 2022 पर्यंत पर्वरीचो जो विकास तुमकां अपेक्षीत जाय आशिल्लो तो विकास जातना दिसनाशिल्लो तुमकां. But as a party, BJP is one of the biggest parties for them.
Pororim we have been able to be one family. सो पॉलिटिक्स कम्स पॉलिटिक्स गोज पूण ताच्या खातीर आमी जें आतां पर्यंत उदाहरण तयार केलां 2 टर्मान एज इंडिपेंडंट दॅट जर्नी इज इनकम्प्लीट बिकॉज वी हॅव स्टील टू डिलिवर टू आवर पीपल. खुबशे प्रोजेक्ट पॉलिटिकली बंद जाले. खुबशे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेशन्स ऑफ पीपल वी कूड स्टील नॉट मीट. आमी जो मॅनिफेस्टो काडटा त्या मॅनिफेस्टोचे रिपोर्ट कार्डूय दिता. वी मस्ट बी वन ऑफ द ओनली MLAs हू हॅव गिविंग रिपोर्ट कार्ड्स आफ्टर अ मॅनिफेस्टो. 2012 साली केला, 2017 सालीच्या मागीरूय केल्लें आसा. रिपोर्ट कार्ड केन्ना तूं दिता दॅट मिन्स यू आर ट्रायंग टू बी अकाउंटेबल टू युअर पीपल हू हॅव रिपोज फेथ इन यू. सो आजूय आमी फुडें वता आसतना BJP पार्टीक घेवन मे बी इट इज विनेबल सीट फॉर देम, बट फॉर अस इज टू कॅरी आवर विजन फॉर गोवा, carry our vision for Porvorim, our promises to our people, expectations of our people in terms not only of development, but in terms of their journey. Unemployment as विषय is skyrocketing. Every family feels ताजो चलो खंय तरी लागचो, बरो रिस्पेक्टेबल जॉब मेळचो. आनी गव्हर्मेंट कॅनॉट बी द ओनली सेक्टर वेर दे से गव्हर्मेंट जॉब्स. गव्हर्मेंट जॉब्स इज वन सेक्टर, बट हे गव्हर्मेंट जॉबाच्या हातूंतल्यान तशेंच सिमिलर सॅलरीज दिवन समज जॉब्स तयार जातात, सेक्युरिटी मनशाक मेळटा. There's a lot of future for Goans. Goans have that talent. We need to encash on it. हांव तेच म्हणटा, we are the youngest nation. जाल्यार youngest nation जाल्यार we are the youngest youth. आनी ते युथाक डेमोग्राफीक डिविडंड म्हणजे if you want to take advantage of them and ensure that they have a good future, we have to build it for them. It cannot be unemployment उलयले केले. We have to bridge that gap, understand at micro level where the issue is. And during my ministry time, I have understood where the main issue was, and I am very confident we can tackle it. 5 वर्साचो आमकां मनोहर पर्रीकर सरकार मेळिल्लो. आय थिंक दॅट वूड हॅव बीन अ डिफरंट स्टोरी टुडे. अनफॉर्च्युनेटली वी स्टील हॅव इट इन आवर मायंड. आज युथांक एक बरी दिशा दिवपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय, आनी ते व्हरतले जाल्यार सारकें गव्हर्मेंट जाय आनी गव्हर्नन्स जाय. टुगेदर फॉर बार्देस म्हणलें, टुगेदर फॉर कितें म्हणलें तशें जायना. यू शूड हॅव यू मे हॅव पॉलिटिकल एम्बिशन्स, बट पॉलिटिकल एम्बिशन्स शूड बी रिलेटेड टू वॉट गोवन्स एक्सपेक्ट, नॉट वॉट यू एक्सपेक्ट अँड वॉट यू वॉन्ट टू डू अँड एक्सपेक्ट गोवन्स टू गिव यू द मॅन्डेट. गोंयकारांक कितें जाय तें दिवपाची तुजी क्षमता आसपाक जाय. प्रचारा कडेन येया. तुमी जेन्ना BJPन प्रवेश केलो, तुमकां तिकीट मेळ्ळी, तुमच्या मनात असो प्रश्न आयलो काय की रोहनाचे सगळे समर्थक आणि BJPचे कार्यकर्ते आता दोगांकूय वांगडा हाडून एक प्रचार फुडें वचप ते खंय तरी चॅलेंज अशें दिसतालें. यू डीड इट एंड आतां प्रचार कसो कितें चलता? BJP बरोबर म्हणपाक हांव 2 टर्म अपक्ष समज आशिल्लो आनी मदीं BJP सरकारा बरोबर तेंकोय दिल्लो जाल्यार टील डेट इन माय टेन्युअर एज अ MLA आय हॅव नेवर डिफरन्शिएटेड. आय हॅव नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन कोण फुडलो येता तो BJPक मारिल्लो, काँग्रेसीक मत मारिल्लो, कोणाक मत मारिल्लो, म्हाका मारिल्लो, काय मारूं नाशिल्लो. वन्स यू सीट ऑन द चेअर ऑफ अ MLA यू आर सपोज टू डू जस्टीस टू दॅट सीट, एंड दॅट इज वॉट आय हॅव ट्रायड इन माय 2 टर्म्स. सो तांकां डिलिव्हरी दिवपाक हांवें सगळ्या लोकां कडेन पावयल्लो आसा. राजकारण एक अशी गोश्ट जाता की सम पीपल थिंक सेल्फ अबाउट द पार्टी, सम पीपल वर्क फॉर द पार्टी. सो आज जेन्ना आमी बरोबर BJPचे आयल्या, देर आर मेनी पीपल हू हॅव कम अक्रॉस. BJPचे जे समर्थक आसात सारके एज BJP पार्ट हू वोट फॉर BJP आर ऑलवेज देर, कार्यकर्ते जावं बाकीचे जावं. द पीपल हू कॉल देमसेल्फ एज सेल्फ acclaimed leaders or certain positions given by the BJP in the last few years, they sometimes think that they have become more than the party. So differentiation at that level समज आसा, that is for the party to intervene and take corrections and corrective measures. For us the people are with us. जे लोक BJPचे आशिल्ले आनी जे लोक आज पार्टी खातीर वावुरतात ते सगळे बरोबर आसात, वेदर इट इज एट बूथ लेवल और वेदर इट इज एट पार्टी लेवल. जे लोक पार्टी खातीर नाशिल्ले, स्वता खातीर आशिल्ले एट बूथ लेवल एंड एट पार्टी लेवल आर टुडे मे बी हॅविंग डिफरन्स ऑफ आयडियाज, पूण ते व्हडलो फरक आमकां पडना as far as Porvorim is concerned. At the end of the day they have kept faith in Rohan County and we expect that same thing to continue. परवी मतदारसंघात आता BJPचे तिकीट रोहन खंवटे विरोधान तुम्ही अशें कोणाक पळयता की हो आमकां चॅलेंज आसा काँग्रेस आर दे युअर रियल ऑपोजिशन्स टू whom we have to fight? It's not question of opposition. Opposition has to be there. It all depends on what type of opposition is there, the quality of the opposition. आज हांवें म्हजें सदांच पयले टेन्युअर आनी सेकंड टेन्युअर आतां थर्ड टेन्युअर आय हॅव गॉन माय वे अहेड इरिस्पेक्टीव ऑफ हू इज द ऑपोजिशन. कित्याक आवर वर्क हॅज स्पोकन, वी हॅव वॉक द टॉक एंड दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली पिपलान लोकांनी विश्वास धरून आमचेर बरोबर राविल्ले आसा अपक्ष म्हणून. आज जेन्ना पार्टीन गेला, ऑपोजीट पार्टी वील डेफिनेटली फील्ड कॅन्डिडेट्स. त्या लेवलाचेर वचून कॅन्डिडेटाची म्हायती म्हाका दिसता
प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान खूब जाणांची म्हायती ऑलरेडी लोकांकडे पावल्या आसतली. द बॅकग्रावंड, द क्रेडेन्शियल्स, द क्रेडिबिलिटी, द ट्रस्ट फॅक्टर ऑफ दीस पीपल इज ऑलरेडी टू बी एक्झामिन्ड by the people who are going to vote for them. I feel that as a journey as a MLA coming into BJP party, it is for me to work and complete what I have promised my people, ensure that all round development is there. आणि ऑपोजिशन ना आल्या मजा ना, पूण जिखतले आनी बरे जिखतले विथ गुड मार्जिन इज द ट्रस्ट एंड द फेथ विच आय हॅव इन माय पीपल, विच आय हॅव ऑलवेज सीन की भितर वतकर घरांनी आज प्रचाराक वतकर एक कळटा की तांकां व्हडलें खंय तूं आसा कितें आसा पडिल्लें ना. Certain communities today may have a different thought process in different constituencies. But in my constituency, I can proudly say that they have reposed faith in Rohan County, saying that तू रावता, आमकां तू लागता, तू डिलिव्हरी करपाक रिस्पॉन्सिबल आसा, आमी तुजेर विश्वास दवरता, आमकां पार्टी लागना. This gives you a strength as far as the certain sections of the community is concerned. Rest of them who have faith in the party, who have faith in us, are continuing to give that support. And I'm pretty sure this time's win is going to be quite a memorable win for Porwarkars and for me. पणजे ही राजधानी, पणजेक लागूनच पर्वरी हे उपनगर मोठ्या प्रमाणात आता पॉप्युलेशनही वाडटा, विकासय वाडटा. तर पर्वरीचो विकास म्हणजे तुमकां एक्झॅक्टली आता तुमकां पर्वरी तुमी कशी कितें करता की विकास म्हणजे एक्झॅक्टली पर्वरीन आनी कितें विकास जावंक शकता? पर्वरी एक मनशाक कशी दिसता, कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसची. पणजे आमी स्मार्ट सिटी म्हणटा. पणजेचे आज आय वुडंट वॉन्ट टू कंपेर पर्वरी मॅज इट्स ओन आयडेंटिटी. पूण आमी पर्वरच्या भागात जेन्ना शेतीचो वर्क पळय, कश्टकरी समाज, तांचे कडेन 12 वर्सां वी हॅव एक्चुअली इम्प्रोवायज्ड देम एंड बॉट देम ऑन अ सर्टन लेवल ऑफ एग्रीकल्चर. पर्वरी एग्रीकल्चर खंय हो प्रश्न आता. पर्वरी एग्रीकल्चर बऱ्या प्रमाणात आसा. क्रिएटेड एक्झाम्पल्स नॉट ओन्ली बाय गिविंग देम मशिनरी एंड सीड्स एंड फर्टिलायझर्स. वी हॅव गॉन वन स्टेप अहेड, आय थिंक, विच इज क्वायट युनीक बाय गिविंग देम एक्सेसिबिलिटी. तांच्या स्वता शेतान पावपाक तांकां जे रस्ते जाय आशिल्ले, which reduces the overall cost of transport, कामेरींचे कॉस्ट सगळे ते आमी वी हॅव वर्कड ऑन द कमर्शियल्स ऑल्सो. सो शेवटी शेतकरी मनीस आपूण कामाक पयशे जोडूंक शकता. सांगपाचो विचार एकूच की वी हॅव गिवन अ ऑल रावंड थॉट फॉर अ इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट. इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज वन. सेकंड वॉज द थिंग्स वॉट एवरी पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. युथांक ग्रावंड जाय, युथांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, मनशांक मार्केट जाय, मागीर तुका हेल्थ सेंटर जाय. Health center पयलीं आल्दोना आशिल्लें. Today we have it in Porvorim. Now this has been a boon in disguise during COVID times also, where we were able to deliver a lot of services when people actually needed them. हे काळान आज जे तुमी म्हणटा ऑपोजिशनान कोण रावल्यात, हे एकटो मनीस दिश्टी पडना आशिल्लो. पीपल नो इट वेल. बऱ्या आनी वायटाक टुडे वी वर देर, वी आर देर एंड वी वील बी देर अलॉंग विथ आवर टीम विच इज देर फॉर द लास्ट 12 years with us, सर्विंग द पीपल ऑफ Porvorim टुगेदर. आज पर्वरी फुडें व्हरता आसतना उदकाचे विशय वी हॅव टू क्लोज दोज. वी हॅव ऑलमोस्ट कंप्लिटेड द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, वी हॅव कंप्लिटेड द वॉटर स्टोरेज एरिया, वी हॅव टू स्टार्ट पंपींग वॉटर. ओवर रिजर्वायर्स नवे तयार करपा जाय, स्टोरेज स्पेसीस तयार करपा जाय, पायपलायन्स खुबशे नवे घालपा जाय. When we talk about underground cabling, second phase of underground electricity cabling has to start, so which covers Porvorim. Sewerage has to find a sewage treatment plant, and we need to ensure that the sewage gets treated and the plant gets commissioned at the earliest. Garbage treatment plant improvisation jai. Animal rescue center jai. Animal rescue center with Sukur Panchayat, we had planned it 5 years back. Unfortunately, with Panchayat going the BJP way that time, from few members, that thought process was cut through. कित्याक आतां खंयच्या आमदाराक काम करपाक जाल्यार पंचायत नाल्यार म्युनिसिपालिटी बॉडी जाय पडटा. We have to carry our vision through the panchayats, and that was cut short. Today, youth are expecting a lot of more things, whether it's skilling them, reskilling them. You are talking about women empowerment, further progress, what we can do. Agriculture, how we can take to the next level. Health facilities, how we can improvise further. All together, we already have a plan. I think the manifesto being launched soon will have a plan of what we look forward for Porvorim for 5 years, next 5 years. But it is not a question of only Porvorim what we need to give. It is a question of what issues Goans have faced, and जे गोंयकारांनी इश्यू फेस केले लास्ट इतली वर्सां, ताजेरूय तोडगे कशे काडपाचे हाजेरूय म्हाका दिसता BJP सरकार जो येतलो ताजे बरोबर कोण खंयच्या हातून आसतले लेवलाचेर त्या प्रमाणे उलोवन तांचे कडेन ही कामांय करून घेवची पडटली, विच आर प्रायोरिटीज इन माय लिस्ट. सुकूर पंचायत घर, ताज्या मागीर आमी सुकूर मल्टीपर्पज ग्रावंड. Sukur multipurpose ground is stuck up for 2.5 years, and youth have no ground to play. As if I keep playing the blame games, there is no solution.
जी पंचायत तेन्ना BJP कडेन गेली, स्टॉल दिस प्रोजेक्ट फॉर 2.5 years. आज भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड ना. So we need to complete this and give it. Salvador the Moon ground we could complete and give because सरपंच पंचायत was like-minded. So like-mindedness नासले जाल्यार त्रास जाता आनी डिलिव्हरी दिवपाक त्रास जाता. I am pretty sure to make a model constituency to cover senior citizens, youth, women and every particular socio-economic verticals. आमकां जो प्लॅन आसा तो प्लॅन will be for Porvorim and we will implement it. आता परत पॉलिटिकल प्रश्नाकडे येऊया. आर यू कॉन्फिडंट इनफ की BJP विल फॉर्म? See, you have to understand one equation. You have new parties coming in the state. TMC आयली, आम आदमी पार्टी आयली, MG आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, काँग्रेस आसा. Congress has not been able to form the pillar as opposition, a major pillar which they should have formed. Today the parties, each party wants to take their vote share as far as national party, to get recognized as a national party. त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की गोंयकार खेळणी न्ही आनी आमी गोंय खेळण्याचें दुकान न्हय म्हणून. सो सर्टन पार्टीज कम एंड से खेळ जातलो आनी दे एक्सपेक्ट दॅट आमचे गोंयकार खेळटले. जे खेळून गेले, जे विकून गेले, इल्ल्यांची विक्री जाली ना, ते परत भायर सरले. लॉट ऑफ स्टोरीज आर देर एंड आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग. Days to come when we talk about stability, we can talk very brightly, starting from north, that Goa government BJP करतली with a full mandate, minimum 22 and above. आणि जी लिस्ट समज तुवें काडला ते पयलें जाल्यार एक दिसता की काँग्रेसीन जर नवें नांवां आयिल्लीं खंयची काडलीं, दोज पीपल हॅव नॉट बीन इन सोशल वर्क नॉर इन पॉलिटिकल फील्ड, दे जस्ट कम इन टू पॉलिटिक्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन्स. तशें जायना तें. यू हॅव टू शो टू द सोसायटी वॉट यू कॅन डू एंड वॉट आर द इश्यूज यू नीड टू टेक. आज एक बार्देसच्यान एक कोण तरी आमदार स्विच ओवर जाता आनी तो थंय पॉलिटिक्स करतलो आनी सेम गव्हर्मेंटाक आज तडयेर दवरपाक ट्राय करतलो. जेन्ना त्याच सरकारान ताका इतलें समज स्वताचें आशिल्लें, ही शूड हॅव रिजायन 1 year back and taken up the issues. So whether it is the issue of taxi, whether it is the issue of PDA, whether it is the issue of ODP, how constituencies have changed, people are watching. And I think if they need proper governance and center at BJP जाल्यार स्टेटीन BJP येवपाक 22च्या आंकड्या सकयल कसोच आसचो ना. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट BJP will get overwhelming majority in this forthcoming election with a full mandate. एक सध्या सगळ्याच पक्षांनी आमकां पळोवपाक मेळटा की तिकेट मेळना जाल्यार मागीर तो अपक्ष मागीर हो त्या पक्षान गेलो. हे सध्या सगळ्याच पक्षाक हो रोग असो लागिल्लो आसा. तर अशा हातून लोकांमध्ये एक हें आसा की वेर गोवा इज गोईंग टू लँड आफ्टर 14th of Feb. असो एक प्रश्न उरला मुखार. अशा धर्तेचेर तुमी जेन्ना प्रचाराक भायर सरता तेन्ना लोकां कडल्यान तुमकां कंपेर्ड टू 2017 इलेक्शन्स, 2022 इलेक्शनां लोकां कडल्यान तुमकां कितें प्रतिक्रिया आयकूंक मेळटा? तुमच्या कितें अपेक्षा आसा किंवा वॉट रोहन विल डू? न्ही, पर्वरी मतदारसंघान हांगा व्हडलो इश्यू कांय ना. दे हॅव हॅड फेथ इन मी, दे हॅव परफॉर्मड एंड वी हॅव बीन देर. इट इज नॉट दॅट वी ओनली गो ड्युरिंग इलेक्शन्स टू देम ऑन हावस टू हावस. वी आर विथ देम ऑलमोस्ट एवरी 365 days म्हणपाक येता. गांवांनी मिटिंग्यो, चर्चा, तांचे कडेन डिस्कस करून तांकां कितें डेव्हलपमेंट जाय तें दिवप, हेंच आमी धैर्य घेवन फुडें सरिल्ले आसा. सो वेन इट कम्स टू हावस एंड Porvorim, people in Porvorim I think are more reliant on Rohan County and they know that whatever I have said, yes, करतलो जाल्यार करून दाखयतलो म्हणून. हाजेर आमी पूर्ण विचार केलो जाल्यार बाकीच्या मतदारसंघान जेन्ना आमी वतात, हांव आतां सियोले गेला बाब दयानंद मंत्रीकाराक, नाल्यार आल्दोना गेला, नाल्यार म्हापशां गेला. When I go and see there also, people have issues, maybe in terms of unemployment, nala bakiche. And we have to understand that unemployment is not only an issue related to Goa or for that constituency. It's a universal issue which needs to be tackled. And ते tackle करपाक आमी हातान घेतिल्लें, फुडें जातलेंच. आज लोकांचे विशय पळयले जाल्यार I feel in Bardes, people know that how that steps are. म्हजे विचार जे हांव पर्वरी मांडटा तेच संदी घेवन जेन्ना तांचे कडेन मागता आनी तांचे विचार आयकता, one thing is the inner feeling is that they are going to vote for BJP. And I am pretty sure the way we are going and the things which need to be promised to Goans need to come out soon. That will give what Goans want. जितल्यो पार्ट्यो आज येता, we call it political tourism or whatever, हे 3 म्हयन्यान येवन कितें गोंयकारांक दाखोवंक सोदता तें I don't know. Regional parties like MGP, regional parties like Goa Forward are trying to prove their presence is one part. पूण फाल्यां TMC मॅन्डेट करीत ना, TMC सरकार करूंक पावत ना जाल्यार जितलीं आश्वासनां दिल्या फ्रीबीज बीच दे आर ट्रायंग टू फूल एंड डायवर्ट द मायंड्स ऑफ द गोवन्स,
they will be they will not be there, but the people who start interesting faith in this type of parties also will be losers. लास्ट प्रश्न घेऊया. 2 पार्टी तुम्ही निवडून आले, आता तिसरे पावटी तुम्ही लोकांमुखार वयतात. तुमकां कॉन्फिडन्स आसा की तेवढे लोक तुमकां ग्लुकोज करताना निवडून येतले. तरुण भारत सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही परवडच्या मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांना कितें अपील करूंक सोदता? परवडच्या लोकांनी सदांच दे हॅव बीन द पिलर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ. सदांच फाटल्यान खांबे कशे रावले आनी म्हणून ताच्या खातीर हांव अपक्ष म्हणून 2दा निवडून आयलो. आतां थर्ड टर्म ऑल्सो आय वॉज when I go ahead, irrespective as I contest and I go in the BJP party and contest, I would only call upon all my people to unitedly stand together. तुम्ही सदांच तुमचे ब्लेसिंग दिल्ले आसा, सपोर्ट दिल्लो आसा, and this has motivated me and given me the courage to take your vision ahead. तुमचे विचार, तुमच्यो गरज्यो ह्यो कश्यो व्हरपाच्यो फुडें प्लॅन वायज ह्या फॉर्मान आमी 10 वर्सां करूनय दाखयल्लें आसा. तुमच्या कडेन रिपोर्ट कार्डूय पावयल्लें आसा. आनी हे खंयचीय गजाल समज केल्ली आसा जाल्यार माय एक्सेसिबिलिटी हॅज ऑलवेज बीन विथ माय पीपल, विथ ऑल ऑफ माय परवरकर्स एंड द गोवन्स एट लार्ज. Whatever we have done, we have kept our accountability and we have already had a participative way of discussing issues. हेच फुडें व्हरता आसतना परवरी मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करतले. थोडे प्रोजेक्ट्स जे इनकम्प्लीट आसा ते कंप्लीट करपाक जाय आनी नवे प्रोजेक्ट्स तकलेन आसा ते तुमी आमचे कडेन शेअर केल्या ते कंप्लीट करपाक जाय. वी नीड टू वर्क टुगेदर. Let us be together. Let us vote and get a result which every one of us feel that we are proud Porvarkars. We have given again the trust to the person who has delivered. And म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी जो विश्वास दवरला, irrespective of the stand that we have taken today, the faith and trust that you all have kept will remain. You all have always given me that confidence. House to house, reciprocation has also been in that same manner. I take your blessings ahead, your support ahead as we move on 14th February 2022. 14 February they म्हणटा is a day of love. It's a Valentine Day and people come together. I would all request all of you all to come together, vote and ensure that you put your thoughts and vote. कित्याक vote wisely म्हणटा कित्याक you want to vote करप is खूब important. So I request you all to come on 14th of February and vote and give us that support which we are looking for a strong, stable government in Goa and to deliver what Porvorim and you Porvorkars expect. Thank you.